युवती को प्रथमे अश्लील भिडियो भाइराल करने को ब्लाकमेल करी परे निशा दे अपहरण उपर गणदुष्कर्म अभियोग अभियोग आसी बालेश्वर जिला भोगराई अंचल पीड़िता अभियोग अनुसार यह अंचल युवक जनक सहित शारीरिक संपर्क रखी बह बाध्य करुले तेज अन्यत्र बह ठीक होइतिबारु से बाहा को मना करथिले। यापर युवक जनक बाहाघर दिन अश्लील भिडियो भाइराल करदेव कही धमक देवा सहित पीड़िता साक्षात डाकिथिले। पीड़िता उक्त युवक को राति देखा करने को आसीथिबा बेले निशा दे युवक जनक अपहरण करी बारिपदा नहीं जाइथिला। सेठारे से गणदुष्कर्मर शिकार हेबा सहित 5 मास अटक थिले। शेषरे कौशल क्रमे सेठारु खसी आसी भोगराई थाना रे निज बयान दैछन्ति। पूर्वरु मार्च मासरे पीड़िता परिवार लोके थाना रे मध्ये एक लिखित अभियोग करथिले। तेबे नै भोगराई थाना पक्षरु प्रतिक्रिया मिली पारि नाही। ସେଇଠି ନେଇକି ଗଲା ପରେ ସିଏ ମତେ ରଖିଥିଲା ବାରିପଦାରେ ନେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି ବେହୋସରୁ ହସ୍ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାରିପଦାରେ ଥିଲି। ବାରିପଦାରେ ତାର ମାମୁଁ ପୁଅ 3 ଜଣ ମୋର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୋର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ପୁଣି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲି ସେଇଠି ମତେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ଏମିତି ଗୁଇଠା ବିଧା ମାଡ଼ ବି ଖାଇକି ମୁଁ ଥିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଘରେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ଡାକିଲାରୁ ସିଏ କହିଲେ କି ଠିକ ଅଛି ତୁ ଆସ ଆମେ ଯାଉଛେ। ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ମୋ ବସ୍ ଧରିକି ସେଇଠୁ ଅଧା ରାସ୍ତା ଆସିକି ସେଇଠୁ ଅଟୋରେ ଆସିକି ମୁଁ ଆଜି ଥାନା